Guys, magluluto tayo ngayon ng simpleng gulay. Yan guys, yung ingredients ko: bawang, sibuyas, kalabasa, talong, dahon ng sili. At saka masarap yun ito guys. Ito yung pangsahog ko: garupa fish, lapu-lapu. Yan. See you guys. Fresh and tasty. Fresh and tasty yung niluto ko ngayon guys na gulay. Simpleng gulay. Gulay in Macau. Yan guys oh. Pure and simple. Vegetable. Ano naman ah? Yung nilagay ko guys: kalabasa, dahon ng sili, kaisdang garupa, kaya lapu-lapu. Lap-lap-lap. See you guys, kainan.